जय जगन्नाथ दशम श्रेणी पिला आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम दशम श्रेणी जो बीजगणित बही रही तार एक नूतन अध्याय तृतीय अध्याय समांतर प्रगति बा एरिथमेटिक प्रोग्रेसन से संपर्क में आलोचना करवा एवं ये एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग। यही प्रसंग उच्चतर अध्ययन रे तुमर अनेक कम आसो। आशा रखी मन दे देख वीडियो स्किप न करी देखिबो एवं खाता कलम धरी निश्चय लेखा लेखी करिवो जहा फरे तुमरो लाभ ही लाभ हो। तेबे चलो से समांतर प्रगति संपर्क रे किछि आलोचना करिवा। किंतु एई पाठ आलोचना करिवा पूर्वरु आमे टिके बहुत पछकु फेरी जिबा। जो तळ क्लास रे तुमे जहा सब पढ़ीथिलो से संपर्क रे आलोचना करिवा। तुमे जानिथिबो जे तळ श्रेणी रे आमे पढ़ीथिले जे ए भडा संरचना थिला 2 4 6 8 तापरे भडिया शून्य स्थान थिला एवं एई गुडा को आमको पूर्ण करिवा को कहा जाउथला। से भडिया 1 3 5 7 एवं परवर्ती पद गुड़ाक आमको पूरण करने को कहा जाउथला। आउ से भलिया 1/2 1/3 1/4 1/5 तापरे इनती शून्य स्थान थिला ताकू पूरण करने को कहा जाइथला। नेक्स्ट आउ किमिति कोन आसुछि ना 1 3 1 3 सॉरी एटा नो नहीं आउटे सहजटा नेबा सुविधा हबो। 2 4 8 16 बस टिके ख्याल आसुथिबो निश्चय जे एठी 2 पर 4 देछि 4 पर 6 देछि 6 पर 8 देछि एवं ता पर पद गुडा को पूर्ण करबा को कहिछि। एठारे हमें जानि परछु जे या अपेक्षा ये 2 अधिका एवं या अपेक्षा ये आउ 2 अधिका या अपेक्षा ये आउ 2 अधिका। तेनु आगो को आमे 2 लेखाय बढ़ै बढ़ै जिबा। एटे 8 रु 2 बढ़िले हबो 10 10 रु 2 बढ़िले हबो 12 12 रु 2 बढ़िले हबो 8 10 12 14। एठी ठीक से भड़ा 1 रु 2 अधिका हिची एवं 3 रु ये 2 अधिका हला 5 5 रु 2 अधिका हला 7 एवं एगुडा को तुमे आराम से पूर्ण करि परिबो। तबे ये टिके नुवा एठी कोन हिची ना लोबरे प्रत्येक स्थान रे 1 अछि बाकी हर रे 2 थिला 3 हला 4 हला 5 हला अर्थात हरटी एक लेखाय बढ़ी बढ़ी जाईछि। एवं एठी आउ टिके अलगा कोन ना एठी जे हमें देखिबा 2 रु 2 अधिका हले 4 किंतु 4 रु 2 अधिका हले 6 ताहा नाही। ताले ठी कोन हेछि ना 2 * 2 4 4 * 2 8 8 * 2 16। एठी कोन करा हेछि ना एमाने गोटिए निर्दिष्ट नियम को भित्ति करी संख्या मान को सजाइछि। एठारे संख्या मान को एको निर्दिष्ट नियम अनुसारे सजा जाइछि। नियम अनुसारे सजा जाइछि एवं एहा को एको अनुक्रम कुहा जाए। एहा को एको कोन कुहा जाए ना एहा को एको अनुक्रम कुहा जाए। एई अनुक्रम होची सीक्वेंस। एहा को एको आमे अनुक्रम बोली करी कहि थाउ। ताहले अनुक्रम काहा को कुहा जाए जदि संख्या मान को एक निर्दिष्ट नियम अनुसार सजा जाई थाए ताहले ताहा को आमे एको अनुक्रम कहिबा। एवं एई अनुक्रम रे एई माने प्रत्येक गोटिए गोटिए पद अनुक्रमर
এই প্রত্যেকে গোটিয়ে গোটিয়ে কোণ অটন্তি না পদ। তেণু আমি এঠারে লিখিবা যে অনুক্রমরে থিবা সংখ্যা মানଙ୍କୁ অনুক্রমরে থিবা সংখ্যা মানଙ୍କୁ পদ, পদর ইংরাজীটা হচ্ছে টার্ম, পদ কুহাযায়। তাহলে আমি কোন জানিলে না অনুক্রমরে থিবা সংখ্যা মানଙ୍କୁ পদ বলি করি কুহাযায়। তাহলে এবে আমি দেখিবা যে গোটিয়ে অনুক্রমকু সাধারণ রূপে কিমিতি প্রকাশ করা যায়। এক অনুক্রমকু সাধারণ ভাবে T1 T2 T3 T4 ভাবে লেখা যায় বা এই ভড়িয়া ভাবে আমি প্রকাশ করে থাও। গোটে অনুক্রমকু আমি কিপরি প্রকাশ করু না T1 T2 T3 T4 এবং এঠারে T1 ইকুয়াল টু প্রথম পদ। এগুড়া সব ইম্পর্টান্ট কথা আছে। প্রথম পদ বা তাকু আমি কই থাও ফার্স্ট টার্ম এবং T2 কু কহু আমি দ্বিতীয় পদ বা সেকেন্ড টার্ম এবং T3 কু আমি কহু তৃতীয় পদ বা থার্ড টার্ম। এই ভড়িয়া যদি আমি লিখি লিখি আনিবা তাহলে সবা শেষরে কোন পাইবা না সবা শেষরে আমি যাহা পাউ তাকু কহু nth টার্ম বা n-তম পদ এবং n-তম পদকু আমি কোন লিখু না Tn। ইয়াকু কোন ভাবে আমি লিখি থাও Tn। তেণু এই যে অনুক্রম কথা আমি আলোচনা করুছু, এই যে অনুক্রম কথা আমি আলোচনা করুছু সে অনুক্রমর ইয়ে হচ্ছে সাধারণ পদ Tn। তেণু তাকু আমি এটা লিখিবা যে অনুক্রমর সাধারণ পদটি কিয়ে না Tn। তাহলে এই n স্থানে আমি কেতে নেই পারিবা না 1 নেলে সি হেব প্রথম পদ, 2 নেলে সি হেব দ্বিতীয় পদ, 3 নেলে সি হেব তৃতীয় পদ। সেইথি পাই অনুক্রমর সাধারণ পদটি হচ্ছে Tn। অনুক্রমর সাধারণ পদটি কোন না Tn। যদি এই যে আমি অনুক্রম কথা আলোচনা করুছু সেই অনুক্রম গোটে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে পুনি লেখা যাইথিব এবং এক নির্দিষ্ট ক্রমরে রহিথিব তেবে তাকু আমি কহিবা প্রগতি। এইটি আমি দুইটা কথা আমি জানিবা, গোটে হচ্ছে অনুক্রম এবং অন্যটি হচ্ছে প্রগতি। গোটিয়ে হচ্ছে অনুক্রম এবং অন্যটি হচ্ছে প্রগতি। ইয়ে যাহা আমি আলোচনা কলে ইয়ে থিলা অনুক্রম, এবে আমি দেখিবা প্রগতি। এক নির্দিষ্ট নিয়ম আধারে এক নির্দিষ্ট নিয়ম আধারে এক অনুক্রমকু ক্রমরে সজা যাইথিলে তাকু আমি প্রগতি কহিবা, তাকু প্রগতি কুহাযায়, প্রগতি। তাহলে আমি এখানে কোন দেখিলে না নির্দিষ্ট নিয়ম আধারে গোটে নির্দিষ্ট নিয়ম রহিথিব এবং সেই নিয়ম আধারে কিয়ে না অনুক্রমটি যদি ক্রমরে সজা যাইথিব, গোটে তা নির্দিষ্ট ক্রমরে তাকু সজা হইথিব
ताहले आमे ताकू कहिबा प्रगति। ताहले एक निर्दिष्ट नियम आधार रे एक अनुक्रम को क्रम रे सजा जाइथिले ताहाकू प्रगति कहा जाए। एवं एई प्रगतिर इंग्लिश टर्म ता होछि प्रोग्रेशन। प्रगति रो इंग्रजी शब्दटी होछि प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एवं एहा तीन प्रकार रो एक समांतर प्रगति। समांतर प्रगति ये होछि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ताकू संक्षेप रे कहा जाए एपी। एवं द्वितीयटी होछि गुणोत्तर प्रगति। गुणोत्तर प्रगति एवं ये होछि जीपी। एवं अन्यटी होछि हारात्मक प्रगति। हारात्मक प्रगति होछि इंग्रजी रे हार्मोनिक प्रोग्रेशन एवं ताकू आमे कहि थाउ एचपी। तेबे आमे जहा आलोचना करिबा से आलोचना रे केवल आमर समांतर प्रगतिटी अछि, किंतु उच्च श्रेणी रो अध्ययन रे आमे सेई गुणोत्तर प्रगति एवं हारात्मक प्रगति जानिबाकू पाइबा। तो एई जो गुणोत्तर स्पेलिंग टा पते ई भडी आसीबो गुणोत्तर प्रगति। तो ये थिला आमरो समांतर प्रगति रो इंट्रोडक्शन। एवं इंट्रोडक्शन रे आमे दुईटी कथा जानिले, गोटी होछि अनुक्रम एवं अन्यटी होछि प्रगति। जोटा अनुक्रम थिला सेटा आम पई थिला पुराना, एवं जोटा प्रगति सेटा आमे नुआ करी जानिले जे सेई अनुक्रम जदि निर्दिष्ट नियम आधार रे सजा जाई थाए तेबे ताकू कहा जिवो प्रगति। आशा करूछि जहा आलोचना करा गला ता निश्चय जानि परिथिबो एवं ए सब जिनिस जानिबार अनेक आवश्यकता अछि। तेणु निश्चय मन देई ताकू बुझीबाकू चेष्टा करिवो। आउ वीडियो पाइला मात्र कि निश्चय सांग मान निकट को शेयर करिवो। आउ जदि वीडियो भलो लागे ताले वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट देवो। आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो। आज पे एतिकी पुणी देखा हवा परवर्ती वीडियो रे। रहूछि जय जगन्नाथ।